हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आज गोटे न्यू वीडियो को स्वागत। आज सकाल सकाल आज लेट हो ब्लॉग बने कारण आज तो लेट होगा टे आज आज कौन करुँच देखा चल आमर आज धान तक बिक्री करदेवी कारण बाकी तो देखी ये देखु खायापी तो आम रखीदे बाकी पदा रखी बिक्री हम सेगुर बेपारी आसीगलनि बिक्री हम केते कौन बिक्री है निश्चय देखेबी चलतु बैक कैमेरा कर देखा कारण देखु आमर बसी पड़े खरारे मोबाइल केचा होम देखु बेपारी आइलनि हेरी बेपारी आसिकी पूरा धान आमर पूरा ढाली ढूली पूरा ओजन कर सारे आ बाकी अखा अखा आनी अखा अखारे भर्ती करके पूरा सिले कल अच्छा ओटे हेरी नहीं जा पाई नहीं जा तो ठीक था ठीक है ओके काला पाई मोर अखा सिले कर पुणी आई धान नवा कौन कह धान नहीं चाहूँ बेपारी सी अच्छा धान तो बिक्री हो गला देख कार्य पूरा धान नहीं सारे कंटा कर पूरा अखारे भर्ती कर सिलाई कर आउ केते टन है निश्चय स्क्रीन लिखिकी देखी आपण मैंने देखिए केते कौन है धान निश्चय जानीपर कुटा पकई दे कुटा धना पका पका सांग मैंने आमर पूरा धान आज सब बिक्री होगा बहुत दुखर कथा बहुत दुखर कथा आज आउ धान तक आम सब बिक्री होगा कौन करा देखिए धान तो खाई हेनी से अधा रखिलु अधा बिक्री करदेलु बेपारी सब पलैल देख धान सब लाट मारिकी गले हेरी
ଏଇଠି ଲାଟ ମାରିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମାଲଟା ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିହାତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଖାତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଧାନ ଦେଇକି ଲସ୍। ମଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଦେଲେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଣ୍ଡିରେ ଖାତା ଖୋଲିବି, ତାପରେ ଆମ ଧାନ ଦେବି। ଏ ବର୍ଷ ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଆର ବର୍ଷ ଦେବି ଆଉ। ହଉ, ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କୃଷକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲି। ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଜି ପୁରା ମାଛ ମାଛ ଡାଲମାକୁ ଗରମ ଭାତ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲିଚିଡ଼ି ସେଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଡାଲମା ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଆମର ଖିଆ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଥର ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଦେଉଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।